जीव हत्या कले कौन सही जीव परजन्मरे प्रतिशोध नेबा उद्देश्य जन्म हुए? बंधुगण, एही प्रश्नटीर केते सत्यासत्य अछि जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। कौन यह सत्य? सही जीव पुनि प्रतिशोध? जदि प्रतिशोध नेबा उद्देश्य जन्म हुए ताहले आमे केमिति जानिबा जे आमे ही सही जीव को मारी घोर महापाप करिछे एवं सही जीव परजन्मरे प्रतिशोध निज प्रति होइथिबा अन्यायर किपरि प्रतिशोध नहीं थाए? एही सबु प्रश्नर उत्तर जानिबा पई जिज्ञासु थिले डेरी न करी आम चैनल मानी भॉइस रे नुआ थिले सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ हाँ, वीडियो को अधारु न छाड़ी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण अधा अधूरा ज्ञान अनर्थर कारण, अल्प विद्या भयंकरी। एही प्रश्नर उत्तर जानिबा पई आपण माने एही कहानीटी को शेष पर्यंत देखंतु, जेउ कहानी रे लुचि रहिछि ढेर सारा ज्ञानवर्धक उत्तर। एकदा नारद मुनि भगवान विष्णु को दर्शन करिबा पश्चात स्नान करिबा अभिप्राय रे पवित्र त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयोग अभिमुखे यात्रा कले। बण जंगल दे जीवा बेले हठात गोटिए दृश्य तांको आचंबित कला। मुनि देखिले गोटिए हरिण तले पड़ी रहिछि ओ ता देहरे तीर लाखी होई रहिछि। तार दुईटी गोड़ भांगी जाई से हरिणटी सराघातरे कष्टरे छटपट हेउछि। हरिण ठारू किछि दूररे गोटिए जंगली बराह देखिले। ताहार मध्य गोड़ दुईटी भांगी जाइछि ओ ता देहरे मध्य तीर लागी रहिछि। से मध्य जंत्रणारे छटपट हेउछि। मुनि आउ किछि बाट जिबा परे देखिले गोटिए ठेकुआ मध्य से दुई पशुंक परी सम जंत्रणा भोग करुछि। एहीपरि पशुमानंक जंत्रणा देखि मुनि बहुत दुखित हेले। मुनि पुणी आगकु बढ़िले ओ आगरे देखिले गोटिए शिकारी ता निज हातरे धनुषरे तीर चढ़ाई छपी बसिछि आउ एक पशुको निहत करिबा उद्देश्य। सेही शिकारीटीर शरीर कला देखा जाउथाए। आखि दुईटी ताम्र बनर देखिबाकू अत्यंत भयंकर शरीर, जेमिति जमराजांकर द्वितीय स्वरूप परी प्रतीयमान हेउथाए, जी धनुष हातरे धरी ठिया होइथाए। जेतेबेले नारद मुनि जंगल रास्तारे आगकू बढ़िबा छाड़ी शिकारी पाखकू गले, तांकू देखि सबु पशुमाने सेठारु चालीगले। एहा देखि शिकारी क्रोधित होई नारद मुनिଙ୍କୁ बहु अपशब्द कहिबा पई चेष्टा कला, किंतु नारद मुनिଙ୍କ दिव्यता आगरे तार अपशब्द गुड़िक मुखरु ही स्फुरित हेला नहीं। शिकारी नारद मुनिଙ୍କୁ संबोधना करी कहिला, हे मुनिवर, आपण निज रास्तारे न जाई मो पाखकू काहींकी आसिले? आपणकर आसीबा देखि मो शिकारर सबु पशु गुड़ाक एही स्थान छाड़ी चाली गले। मु एबे काहाकू शिकार करिबी? एहा सुनी नारद मुनि कहिले, मु निजर मार्ग छाड़ी मो मनरे उठुथिबा प्रश्नर उत्तरर आशा नहीं तो पाखकू आसिछि। आशा करुछि तू मोर समस्त संदेह दूर करिबो। मु संशयरे थिली, एठारे पड़ी रहिथिबा समस्त अधमरा पशुगुड़िक तुमर कि? शिकारी कहिला, आपण जाहा कहउछंती संपूर्ण सत्य। एही पशुगुड़िक मोर। नारद कहिले, जदि एही पशुगुड़िक तुमर, तेबे तुमे सेमानंकु पूरा न मारी अधामरा करी काहींकी जंत्रणारे छटपट कराउछ? दरमरा करी कष्ट देबार उद्देश्य पुणी कौन? एहा सुनी शिकारी कहिला, हे बीणाधारी, मो नाम मृगारी, अर्थात पशुमानंकर शत्रु। मोर पिता मोते पशुमानंकु एहीपरि मारिबार शिक्षा देइछंती। जेतेबेले मु पशुमानंकु एहीपरि जंत्रणारे छटपट हेउथिबार देखे मोते चरम आनंद मिले। शिकारी ठारू एहीपरि कथा सुनी नारद मुनि कहिले, मु तुमକୁ किछि मागिबी। शिकारी तुरंत कहिला, जदि आपणଙ୍କୁ मृगछाल दरकार बा बाघ छालर आवश्यकता अछि, तेबे मो पाखरे पर्याप्त परिमाणर अछि, तुमे ताहा नेई पार। नारद मुनि कहिले, मोते कौनसी छालर आवश्यकता नहीं। मु तुमठारु दानरे गोटिए वस्तु मागुछि। मु तोते जाचना करुछि, आगकू जेतेबेले पशुमानंकु मारिबु पूरा मारिबु, दरमरा करी छाड़िबु नहीं।
ଶିକାରୀଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ମହାଶୟ, ଆପଣ ମୋଠାରୁ ଏହା କାହିଁକି ମାଗୁଛନ୍ତି? ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଧାମରା ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଦୟାକରି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ତୁ ଏପରି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଧାମରା କରି ଛାଡ଼ିବୁ, ତେବେ ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ପଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବୁ। ତା ବଦଳରେ ତୋତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରଦ ମୁନି ପଶ୍ଚାତ୍ କହିଲେ, ହେ ଶିକାରୀ, ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା। ଏହା ତୋର ଅଳ୍ପ ଅପରାଧ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଧାମରା କରି ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉ, ତେବେ ତୁ ଅଧିକ ପାପର ଭାଗୀଦାରୀ ହେଇଯାଉ। ଯେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବଧ କରିବ, ସେହି ପଶୁମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ତୁମଠାରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ହିସାବ ନେବେ। ଏହିପରି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଇ ସେହି ଶିକାରୀ ନିଜ ପାପ କର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଏବଂ ନିଜେ କରିଥିବା ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଲା। ଶିକାରୀ ସ୍ୱୀକାର କଲା ସେ ପାପକର୍ମ କରିଛି ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କିପରି ମୋର ଅସଂଖ୍ୟ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ଶିକାରୀ କହିଲା, ହେ ମହାଶୟ, ମୁଁ କିପରି ମୋ ଜୀବନର ଅସଂଖ୍ୟ ପାପକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ଏବେ ମୁଁ ପୂରାପୂରି ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆଶ୍ରିତ। ଆପଣ ହିଁ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନାରଦ ମୁନି ଶିକାରୀକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନିବୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତୋର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଶିକାରୀ କହିଲା, ହେ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେହିପରି ହିଁ କରିବି। ନାରଦ ମୁନି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜର ଧନୁଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ। ଶିକାରୀ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଧନୁଷ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ତେବେ ମୋ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କିପରି କରିବି? ନାରଦ ମୁନି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଜନ ଦେବି। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କଠାରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇ ଶିକାରୀ ନିଜର ଧନୁଷ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଓ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ନାରଦ ମୁନି ଶିକାରୀକୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧନକୁ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ ଓ ତୁମର ପତ୍ନୀ କେବଳ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଗୃହତ୍ୟାଗ କର। ତାପରେ ନାରଦ କହିଲେ, ତୁମେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ କୃଷ୍ଣ ଭଜନରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଅ। ତୁମେ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ି ନଦୀ ତଟକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ଏକ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ତୁଳସୀ ଚଉରା ସ୍ଥାପନ କର। ନିଜ କୁଟୀର ଆଗରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା କରି ଜଳ ଦେଇ ସେବା କରିବ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଶିକାରୀଟି ଚାଲିଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ସାଧକର ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ତୁଳସୀ ଦେବୀ, ଯାହାର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେହି ଶିକାରୀଟି ପୁଣି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଲା। ନାରଦ ମୁନି ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁମେ ଯଦି ମୋର ପଥ ଅନୁସରଣ ନ କରି ଜୀବହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ ଆଜି ନର୍କଗାମୀ ହୋଇ ବହୁ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତ। ଜୀବହତ୍ୟା ମହାପାପର ଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ସେ ଛୋଟ ଜୀବ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼, ହାତୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଯଦି ଅଜାଣତରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ଜୀବହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ତେବେ ପରଜନ୍ମରେ ଆପଣ ସେହି ଜୀବର ଜନ୍ମ ନେବେ ଏବଂ ସେହି ଜୀବକୁ ଯେପରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ହତ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ତାର 10 ଗୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ ଜୀବହତ୍ୟାଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବହତ୍ୟାର ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଯେପରି ଶିକାରୀଟି ଜୀବହତ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହୋଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବହତ୍ୟା ପରି ମହାପାପରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି।
जदि आपणमानंकु एही भिडियोटी भल लागिछि तेबे दयाकरी मो चैनल मानी भॉइस को सब्सक्राइब करी भिडियो को गोटे लाइक निहाती करंतु और भिडियो को अधिकारु अधिका सांगमानंक पाखकु और बंधु बांधव मानंक पाखकु और आपणक प्रियजन मानंक पाखकु शेयर करंतु। कमेंट रे ओम नमः भगवते वासुदेवाय और जय तुलसी माँ लेखिबाकु आदौ भूलंतु नहीं।